Ya, sebelum ngebahas si sepatunya ini yang ada di belakang gua, jadi mendingan kita ngobrol dulu sama co-foundernya Ageless Galaxy. Yes. Ini dia, Temish. What's up, bro? What's up, How you doing, man? Ini What's up, dia. guys? Nih gua gini, karena Temish kan jago banget bahasa Inggris. Ini jadi rada bilingual nih. Gua nggak terlalu bagus dalam bahasa Inggris. Jadi gua akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Kita ngobrol aja sih sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia, tapi Temish akan menjawabnya dalam bahasa Inggris. Boleh ceritain sedikit nggak tentang ini Ageless Galaxy itu apa? Sebenarnya apakah dia brand atau gua kan denger lu tuh memulai dengan apa sih agency ya, branding apa segala macam. Nah itu mana yang dimulai duluan tuh yang mana? Well, kita mulai dulu sama creative agency Nia. Okay. Right. So basically we started as the creative agency, and then the goal was to always have our own brand, right? Yeah. And whenever you start anything, obviously, like we didn't have any money, and Georgie and I, we only knew how to like design and do help other people and have clients and all that. Nah, kita bikin duit dari situ, terus masuk ke brand, and then we started focusing on the brand. And then 8 years later, we ended up having the agency with more clients, and that has always been our backbone to everything we do. And then the brand also grew because everything moved in parallel, right? Yeah. So that's literally what happened. And now speaking about coming to the present, we also always wanted to have our own store. Iya. Right? And in kejadian which ya, sekarang we're standing in right now. And now when we talk about a store, Georgie and I, kita benar-benar kayak take inspirations from a lot of different types of people and other brands that we respect, right? And then we felt that all these brands that we grew up to and we always looked up to, we wanted them to be in our around in our platform, right? And that's what Ageless Galaxy Store is about. So we always looked up to people like Jeff Staple. I know you've seen our collaboration, right, with Jeff. Kolaborasi, dan waktu itu juga kebetulan kan memang remember? Yes. And then you spoke but that was us. That was us trying to give back to the culture, right? Like where you get to meet these type of pioneers and you learn from them, right? And that's why we have a brand like Staple in the store, like even Pata. If you saw, we brought Edson out for like Urban Sneaker Society, and he came and did a guest speaking session. And then slowly, we've always been sneaker lovers, right? When we started to look into curating the type of products in our store, nggak lengkap ibaratnya. Kalau lu cuman jual baju, karena kebetulan kan Ageless Galaxy sendiri kan memang clothing ya. Terus lu sudah tadi ini dia, sebenarnya gue pengen nanya ini ada apa di dalamnya, tapi kebetulan Temish udah menjelaskan duluan nih. Oke, Pata, Staple ya? Staple, Pata. Pata tuh setahu gua itu juga the one and only ya kayaknya ya. Ageless tuh we're the only ones in Indonesia. The only one yang bawa brand Pata dengan harga retail pula. Ya kan itu Pata. So we work very closely with Pata Staple, to make sure that the prices and everything. Tidak lengkap kayaknya kalau sebuah store lo jual clothing line atau aksesoris, perintilan segala macam yang kadang-kadang buku, culture, kadang-kadang mainan, kan, things like culture. that. Kalau nggak ada sepatu nih dia nih. It's makanya. only complete if we have sneakers. Betul. Jadi lu bisa ceritain kenapa lu memilih? Okay, that's a great question. Don't get me wrong, when we opened the store, kita benar-benar pengen kayak we were looking into brands like Nike and Adidas and all this, and we tried our best to see whether it would work out. But then looking at the market, right? Banyak toko sekarang udah punya brands kayak gini, right? Like we could talk about like ODD, Invincible, Atmos. I mean, shout out to those guys. They're doing what they can to support the culture, right? And now you have like JD and you've got Foot Locker coming in. And I think where we stand in was like we always wanted to be different from everybody, you know? Then that is not always the easiest thing to do, right? So, you know what I mean? It's mental to kind of focus on trying to be different, right? So we were like, okay, why don't we look into brands that we also like, that are niche and interesting and cool, and still can kind of be
more of a storyteller, have a storytelling aspect, you know? And that's where we got introduced to like Roos and Karu when we flew to Amsterdam. And, you know, when we were hanging out with Edson and all the guys, Karu was kind of a thing in Amsterdam. Dia marketnya memang Eropa banget ya. Dan pas gue pegang sepatunya, gue kayak like, wah, ini keren banget. Like all the colorways were fresh, like the materials were awesome, the silhouettes were cool, you know. And then I came across Roos, you know, and I know Roos is an old school brand, and you know, just looking at like how I love runners, and like there was a little bit of like that old school vibe that they brought, retro lifestyle. And I felt like itu benar-benar bisa kayak something that we can offer, and it made it like interesting for us. First, we loved it first, right? And then it all from there, it's about how do we tell that story to other people. Challenging-nya itu ya. Jadi di saat lo memasukkan, kalau gua sih, maksudnya pengalaman dari ngobrol sih sama teman-teman retail gitu. Kayak challenging-nya tuh pada saat lo memasukkan brand baru yang pengennya educate, tapi kan lo harus create marketnya juga gitu ya. Jadi kayak itu challenging banget sih menurut gua, oh my god, how many videos we made, benar, you know, benar. like how many events we've thrown. Lo pengen banget menjelaskan kalau produk ini tuh nggak kalah kerennya, nggak kalah berkualitasnya dengan brand-brand lain gitu ya. Ibaratnya kayak lo ada sini ada Roos, ada Kangaroos, ada Karhu. Kebetulan masuk lagi ada Mizuno And kolaborasi Pata. And we have the ini ya, Last Resort, it's a skate brand. Makanya. So I think like for the way we do our selection, and again, this is not the only sneakers that we have other plans for other brands coming in. But that's the future, right? But like doesn't. Gue udah tahu tuh ya, lumayan. And it doesn't like hold us back. Like we still have love for Nike, Adidas, and New Balance, and all these things, and we're always open if like let's say down the line one of these brands want to do a special activation, we can always figure stuff out. But other than that, like as for now, like with Roos, the guys are awesome. We love dealing with them, and we think about how we're going to do the drops. Even with Karhu juga, the way they do their lineups for the sneakers coming out, it's like you can kind of see like there's a sneaker for like every type of person. Like if you like, like for example, if you like Air Max, right? Like this is kind of like somewhat a semi Air Maxy silhouette, you know. Like even this, like Stan Smith, Superstar. This is a Karhu Nike Bruin. You know, and like look at how it's like super clean, and so like I think like majority of brands bakal gue bahas tuh nanti. Ini penjelasan yang akhirnya gue dapat dari co-foundernya langsung. Gue jangan salah sangka loh guys, teman-teman, gue ngerti loh apa yang diomongin. Cuma memang gue ngerti, nggak cuman gue ya terus gue nggak ngerti sama sekali, nggak. Ya begitulah ngobrol-ngobrol bersama Temish, co-founder dari Ageless Galaxy. Ya, thank you banget. Thanks for having me, man. Sama-sama. Thank you banget udah invite kita ke store, dan selanjutnya kita mau bahas tentang sepatu Karhu. I'm out. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sama salah satu co-foundernya Ageless Galaxy kan, Temish. Sekarang gua mau mereview brand apa? Ini dia, brandnya Karhu. Dan gue mau cerita sedikit tentang si brand Karhu ini. Brand Karhu ini tuh salah satu brand tertua lah. Ditemukan atau pertama kali rilis tuh 1916, bayangin, sudah 100 tahun. Dan brand ini tuh asalnya dari Finlandia, Finnish. Jadi namanya itu, sebentar, gue ingat-ingat, Oi Urheilutarpeita. Nah tuh, itu susah banget deh. Itu sampai mereka berumur 4 tahun, di tahun 1920 mereka mengganti namanya menjadi Karhu. Karhu itu artinya bears. Kebetulan animal simbolnya sebuah negara Finlandia ini tuh adalah brown bear. Kenapa mereka memilih logonya itu M? Karena dulu itu Mestarin Jalkine. Dan awalnya malah sebelum logo M ini, mereka tuh yang punya trademark logo Three Stripe, punya Adidas. Di tahun 1952, si Karhu ini tuh ibaratnya menjual atau sold trademark logo Three Stripe-nya ini ke Adidas. Itu dengan seharga 1.600 euro plus 2 botol whisky pada saat itu. Siluet yang pertama ini.
Karhu Trampas. Jadi siluet Trampas ini adalah termasuk siluet-siluet awalnya si Karhu. Kenapa? Karena pada saat itu kan di tahun awal mereka tuh produksinya lebih ke sepatu trek gitu, ibaratnya sepatu yang tipis terus ada spike di bawahnya untuk lari. Dan dikala itu si atlet ini pada bingung kan kalau mereka pengen training, pengen pemanasan, warm up tuh pakai sepatu apa. Jadi akhirnya Karhu menciptakan sepatu trainer pertama. Ini dia nih, Trampas. Ya, jadi lo bisa ngelihat sendiri gimana simpelnya, gimana sederhananya sepatu ini. Jadi kayak panelnya, tuh lihat panelnya juga minimalis banget. Kayak lo cuman bagian depan toe box, terus ada sini semua quarternya medial ataupun lateralnya semua sama, terus all leather. Kalau yang ini kebetulan all leather sama mix ke suede. Ini dia. Tuh ya. Terus gue lumayan suka sih, nggak lumayan, ini malah unik. Soalnya apa sih titik-titik ininya nih, spike-spike kecil untuk tractionnya di toolingnya nih, di outsole-nya, terus banyak tulisan Karhu. Siluet sinkron. Ini termasuk yang terunik ya. Lu bisa tahu dari ciri khas dia nih. Di diagonal lacing systemnya di hole yang pertama. Ini dia nih. Nah, sebenarnya pencipta pertama teknologi air cushion itu adalah Karhu, karena mereka sudah menemukan dari tahun 1980-an awal lah. Kita bisa lihat nih detail-detailnya. Pada masa itu tuh ibaratnya lu berguna untuk mengikat kaki para pelari agar lebih kencang gitu loh, lebih grip. Bisa lihat sendiri nih. Terus yang gua amazed dari semua Karhu juga secara overall mereka selalu menggunakan material premium. Mix materialnya juga lumayan banyak dalam satu sepatu. Suede, mesh, terus ada bagian panel leather juga, ada bentuknya tuh kayak quilted gitu. Sama ini kita bahas outsole-nya. Outsole-nya tuh lumayan unik. Kayak lo bentuknya tuh kayak Tetris gitu tuh, kayak maze-nya Pac-Man. Kayak Tetris gini. Terus ini dia nih, visible air cushion-nya di bagian sini. Dan air cushion-nya itu setahu gua kalau misalkan sepatu ini dibelah nih ya, tengahnya, itu kayak dia ada rongga kosong gitu loh di bagian sini. Karhu Aria 95. Dia juga punya apa ya, bisa kita lihat teknologi carbon fulcrum di midsole-nya. Si carbon fulcrum ini setahu gua menambah dorongan ke depan pada saat lari sebesar 7%. Sedikit ke atas bahas uppernya, dia pakai ini, kita bisa lihat dia pakai leather, terus pakai suede. Kalau menurut gue ini peak suede ya. Bagian toe-nya juga perforated dan ada 3M materialnya. Ada leather juga di sini, leather. Terus ada meshnya juga berbeda. Ini bisa kita lihat mesh di bagian samping, quarter panel, terus sama di bagian apa tangnya. By the way, ini tangnya juga namanya monotang karena dia nggak terpisah. Lidahnya tuh nggak terpisah dari uppernya, jadi kayak sebenarnya semi sepatu slope tuh kalau bisa dilihat. Kayak gini nih. Ini meshnya juga lebih besar, hexagon mesh gitu. Leather di bagian belakang, ada rubber di apa ya, window hill-nya sini, brandingan Karhu, brandingan apa, rubber patch Karhunya juga di bagian tang. Oh sorry, ada tulisan nih, ada tulisan Fin Sport bagian heel. Ini emboss print lah. Dan tulisan fulcrum. Midsole atau outsole-nya memiliki teknologi ya di sini, fulcrum. Ya, selanjutnya yang keempat, yaitu siluet Karhu Fusion 2.0. Sekarang gue mau menjelaskan dari uppernya dulu. Mix material dengan panelingnya yang lumayan kompleks ya, ribet ibaratnya, tapi bagus menurut gua. Nih detailnya Fusion 2 nih paling oke. Dan ternyata kata temen gua nih, info temen gua, pernah dipakai oleh Kanye West siluet ini nih. Balik lagi ke uppernya,
Uppernya sendiri ada leather, suede, mesh, terus brandingan si logo M-nya ini di embroidery-nya di bagian heel. Lu ada pull tab, string pull tab-nya ini juga sepertinya bagian tengahnya ini juga 3M deh. Jadi kayak ada coraknya gini nih, corak garis nih 3M. Dan dia sama nih pull tab di heel-nya sama ke logo di M ininya. Yang bikin unik juga logo M tengahnya ini sekalian sebagai lace hole, lace lock, eye stay-nya untuk sepatu ini nih, Karhu ini. Nih. Dan siluet yang terakhir yaitu siluet kelima. Nah, Legacy 96 ini pakai teknologi fulcrum sama air cushion. Gitu. Nih si Legacy ini nih. Dan kalau dilihat yang model ini kebetulan sedikit bukan Karhu banget nih. Yang lainnya kan biasanya mix material, warnanya berbeda, cuman yang ini main aman nih, tapi terlihat premium. Lo bisa lihat mostly materialnya leather, ini pebble leather atau tumbled leather yang jadi kayak punya corak apa ya, crack gitu. Terus di toe-nya juga, di area toe box-nya juga ada perforated leather. Terus di bagian tengah sini malah lebih smooth leathernya, bisa lihat logo M-nya ya, dia tinggal apa ya, tinggal stitching gitu aja. Dan rada timbul efeknya, rada 3D gitu. Embroidery Karhu ada di bagian samping sama belakang. Mereka pakai inner lining yang bikin nyaman kali ya. Jadi mesh yang coraknya kayak quilt gitu loh, quilted gitu. Nah ini nih sama dengan Synchron Classic, sama dengan Fusion 2.0 nih dia nih. Outsole-nya, nah nih bisa dilihat pattern yang sama dengan sole Aria sama Fusion. Di bagian ini kayak apa ya, traction-nya, pattern-nya tuh kayak MMM nih. Terus brandingan Karhu ya seperti biasa, sama kasih lihat air cushion-nya ini nih. Yes, sekian review gua terhadap sepatu Karhu ini yang ya lumayan ya. Gua nge-review singkat 5 siluet Karhu secara langsung. Gue mau ngasih tahu, setiap pembelian semua footwear sepatu itu akan mendapatkan satu pasang atau satu pair lace lock Ageless Galaxy. Tapi sorry, nggak bisa milih. Jadi akan dipilih sama staffnya. Atau kalau misalkan lo pengen, ini kebetulan banyak banget warnanya. Kalau lo misalkan pengen beli semuanya nih ya, banyak warna ini lo juga bisa. Satu pack nih isinya sekitar mungkin bisa dibilang 5-6 pair sekali ya. Nih, ini promonya nih, setiap pembelian, tadi ya gue bilang setiap pembelian semua sepatu yang ada di Ageless Galaxy akan mendapatkan satu pasang lace lock ini. Selesai sudah review gua. Thank you banget teman-teman udah menyaksikan. Ya, jangan lupa seperti biasa permintaan kita, jangan lupa like, comment, subscribe, kalau bisa share juga ke teman-teman. Yes. Kalau misalkan ada pertanyaan, tinggal ada di komen aja, tulis. Oke. Pandu Polo signing out. Bye.